Dobrodošli na naš kanal. Danas vam donosimo nevjerojatnu priču iz srca hrvatskih šuma, koja je promijenila život običnog drvosječe i potresla cijelu arheološku zajednicu. Ova priča spaja misterij, povijest i otkriće koje je prepisalo ono što znamo o srednjovjekovnoj Hrvatskoj. Jesen 2019. godine, duboko u šumama Slavonije, Marko Kovačević, drvosječa s više od 20 godina iskustva, radio je na sječi stoljetnih hrastova. Ono što je počelo kao obični radni dan, završilo je otkrićem koje će ga odvesti u nevjerojatnu avanturu kroz skrivene tunele, drevne tajne i blago koje je čekalo stotinama godina. Kako je obična karta urezana u koru stabla mogla odvesti do jednog od najvažnijih arheoloških otkrića u modernoj hrvatskoj povijesti? Što je Marko pronašao u dubinama zemlje, što je misterij tisućletne starosti? I zašto su stručnjaci iz cijele Europe dolazili u malu slavonsku šumu? Ako volite priče o skrivenim blagovima, povijesnim misterijima i običnim ljudima koji čine neobična otkrića, svakako se pretplatite na naš kanal i ostavite palac gore. U komentarima napišite iz kojeg dijela Hrvatske nas pratite. Želimo upoznati našu zajednicu. Jeste li spremni za priču o čovjeku koji je slijedio tragove iz davnina i otkrio nešto što je trebalo ostati skriveno zauvijek? Dobrodošli u Slavonske šume, gdje započinje jedna od najnevjerojatnijih priča o otkriću u našoj povijesti. Marko Kovačević, 42-godišnji drvosječa iz Vinkovaca, poznao je Slavonske šume kao vlastiti džep. Njegov otac Josip također je bio drvosječa, kao i njegov djed Ante prije njega. 3 generacije Kovačevića provodilo je dane među hrastovima, bukvama i liskom slavonskih šuma, ali ništa ih nije pripremilo za ono što je Marko pronašao tog oktobarskog jutra 2019. godine. Radio sam na sječi u šumi kod Đakova, u dijelu koji smo zvali Stara Gradina, priča Marko, sjedeći u svojoj skromnoj kući u Vinkovcima. Lokalni ljudi oduvijek su govorili da je to nekad bilo neko staro naselje, ali nikad se ništa konkretno nije našlo. Za nas drvosječe to je bila samo šuma kao svaka druga. Te jeseni Marko je dobio zadatak posjeći nekoliko starih hrastova koji su bili označeni za sječu zbog bolesti. Jedan od njih, golem hrast star preko 200 godina, obilježen je crvenom bojom za uklanjanje. Kada je Marko počeo pažljivo pregledavati stablo prije sječe, što je uvijek radio iz poštovanja prema starim drvećima, primijetio je nešto neobično. Na visini od oko 1,5 metra od zemlje, u kori stabla, bilo je urezano nešto što je ličilo na kartu. Opisuje Marko svoje otkriće. Nije to bila obična šala ili grafiti. Linije su bile duboko urezane, stare, i činilo se da su načinjene prije mnogo godina, možda čak i decenija. Marka je odlučio fotografirati neobične ureze prije nego što stablo posjeci. Njegova supruga Marija, koja radi u općinskoj upravi, imala je kontakt s lokalnim muzejom u Đakovu. Marija mi je rekla da pošaljem fotografije muzeju, da možda netko može objasniti što je to, objašnjava Marko. Fotografije su stigle do dr. Ane Jurić, kustosice muzeja Đakova, koja se specijalizirala za lokalnu povijest i arheologiju. Kada sam vidjela Markove fotografije, odmah sam shvatila da se radi o nečem neobičnom, priča dr. Jurić. Urezi su pokazivali određenu sistematičnost i preciznost, koja je upućivala na to da se radi o nekakvoj mapi ili planu. Dr. Jurić je kontaktirala profesor dr. Ivana Matića s odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, jednog od najuglednijih stručnjaka za srednjovjekovnu arheologiju u Hrvatskoj. Kada je profesor Matić vidio fotografije, njegov interes je bio neposredno pobuđen. Ovakve ureze u stabla koristile su se u srednjem vijeku kao način označavanja važnih lokacija, objašnjava profesor Matić. Monasi, trgovci, pa čak i vitezovi koristili su ovakav sustav kodiranja za označavanje skrivenih hodnika, skladišta ili čak blaga. Ovo je mogao biti izuzetno važan povijesni dokument. Marko je bio zatečen zanimanjem koje su njegove fotografije pobudile. Mislio sam da će možda reći da je to zanimljivo i to je to. Nisam očekivao da će doći cijela ekipa znanstvenika, smije se Marko. Dr. Jurić me nazvala već sljedeći dan i rekla da dolaze pogledati stablo na licu mjesta. Kada su arheolozi stigli u Markovu šumu, njihovo uzbuđenje je bilo neskriven. Urezi su bili još jasniji uživo nego na fotografijama, opisuje profesor Matić.
Mogli smo razlikovati različite simbole, strelice, geometrijske oblike, pa čak i nešto što je ličilo na grb ili heraldički simbol. Najzanimljiviji detalj bio je datum urezan u donjem dijelu karte. Rimskim znamenkama bilo je zapisano MC6LV, što odgovara godini 1447. To je bilo pravo otkriće, uzbuđeno govori dr. Jurić. 1447. godina bila je izuzetno važna u našoj povijesti. To je godina kada su se dogodile važne političke promjene u Hrvatskoj, a također i godina velike kuge u Europi. Marko je pristao odgoditi sječu tog stabla kako bi arheolozi mogli detaljno proučiti ureze. Rekao sam da mogu čekati koliko god treba, priča Marko. Nisam znao da će to čekanje dovesti do najveće avanture moga života. Prva faza istraživanja trajala je tjedan dana. Arheolozi su pažljivo fotografirali i nacrtali svaki urz, analizirali ga i pokušali dekodirati značenje simbola. Postupno se počela razaznavati slika. To stvarno jest bila karta, ali karta čega? Strelice su pokazivale u određenom smjeru od stabla, brojevi su označavali udaljenosti, a simboli su označavali prepoznatljive lokacije. Objašnjava profesor Matić. Kada smo konačno uspjeli dekodirati kartu, shvatili smo da pokazuje lokaciju nečega što je bilo zakopano ili skriveno negdje u blizini. I tako je počela potraga koja će promijeniti Markovu život zauvijek i dovesti do otkrića koje će zaprepastiti arheologe širom Europe. Dekodiranje karte urezan u hrast bio je dugotrajan i složen proces koji je trajao više od mjeseca. Dr. Ana Jurić i profesor Ivan Matić radili su s tim najiskusnijih kriptografa iz Hrvatske i Slovenije, pokušavajući razumjeti sustav simbola koji je netko koristio prije gotovo 700 godina. Srednjovjekovni sustavi kodiranja bili su iznimno sofisticirani, objašnjava profesor Matić. Monasi i trgovci koristili su složene kombinacije simbola, brojeva i slikovnih predstava za čuvanje svojih tajni. Ovaj sustav bio je posebno složen jer je kombinirao nekoliko različitih tradicija označavanja. Marko je svakodnevno dolazio u muzej u Đakovu, fasciniran napretkom istraživanja. Nikad nisam mislio da mogu biti toliko zainteresiran za povijest, priča Marko. Ali gledajući kako dr. Jurić i profesor Matić rade na dekodiranju, počeo sam razumijevati da je ovo nešto stvarno posebno. Ključan proboj dogodio se kada je dr. Jurić primijetila da jedan od simbola podsjeća na grb obitelji Gorjanski, moćne hrvatsko-ugarske plemičke obitelji iz 14. stoljeća. Gorjanski su bili između najutjecajnijih plemića u tadašnjoj Hrvatskoj, objašnjava dr. Jurić. Imali su velika imanja upravo u ovom dijelu Slavonije. Grb Gorjanski bio je potvrda da se karta odnosi na nešto povezano s ovom plemičkom obitelji. Ali što? Dodatno istraživanje u povijesnim arhivima otkrilo je zanimljivu činjenicu. Godine 1447. Iste godine kada je karta urezana u hrast, Gorjanski su bili prisiljeni pobjeći iz svojih utvrda zbog pritiska ugarskog kralja. Istorijski zapisi pokazuju da su Gorjanski tijekom 1447. godine sakrili svoje najveće blago na sigurnom mjestu, navodi profesor Matić. Ali lokacija toga blaga nikad nije otkrivena. Možda je ova karta bila njihov način čuvanja informacija o tome gdje je blago sakriveno. Kada je karta konačno dekodirana, pokazala je jasne upute od hrasta u određenom smjeru. Strelice su pokazivale sjeveroistočno od stabla, brojevi su označavali udaljenosti u tadašnjim mjernim jedinicama, a simboli su označavali prepoznatljive terenske odlike. Prema našim izračunima, karta je pokazivala lokaciju udaljenu oko 800 metara sjeveroistočno od hrasta, govori dr. Jurić. Ta lokacija se nalazila u gušće parčiji šume, u dijelu koji je bio poznat kao Vučja jama, zbog predanja da su tamo nekada živjeli vukovi. I Marko je odlično poznavao tu lokaciju. Vučja jama bila je uvijek nekako drugačija od ostatak šume, priča. Zemlja je bila crnja, drveće je raslo drugačije, a uvijek je bilo nekako hladnije. Lokalni ljudi tradicionalno su izbjegavali to mjesto. Prva ekspedicija u Vučju jamu organizirana je u studenom 2019. godine. Marko je vodio dr. Jurić i profesor Matića kroz gustu šumu do mjesto koje je karta označavala. Kada smo stigli tamo, prva stvar koju smo primijetili bilo je neobično povišenje terena.
opisuje profesor Matić. Georadar skeniranje dovršeno je sljedeći tjedan, potvrdilo sumnje arheologa. Ispod zemlje su bile jasne strukture, uzbuđeno govori dr. Jurić. Nešto je tamo bilo zakopano ili sagrađeno, nešto prilično veliko. Marko je bio prvi koji je predložio početi s iskopavanjem. Rekao sam da mogu pomoći s alatom i radnom snagom. Priča. Uvijek sam volio raditi zemlje, a ovo je bila prilika biti dio nečeg stvarno posebnog. Prva lopata u zemlju zabode se 15. studenog 2019. godine. Marko, dr. Jurić i profesor Matić, zajedno s timom student arheologije, počeli su pažljivo uklanjaći slojeve tla. Prvi dan nismo našli ništa spektakularno, samo komatke stare keramike i nekoliko rđavih metalnih predmeta, priča Marko. Ali drugi dan doneo je uzbuđujuće otkriće. Na dubini od oko 1,5 m Marko je lopato naišao na nešto tvrdo, opisuje profesor Matić. Kada smo pažljivo očistili to mjesto, vidjeli smo da se radi o kamenom bloku s urezanim simbolima. Kameni blok bio je prvi dio onoga što će se pokazati kao kompleksna podzemna struktura. Shvatili smo da smo naišli na ulaz u nekakav podzemni hodnik ili prostoriju, govori dr. Jurić. To što smo pronašli bilo je daleko više nego što je itko od nas očekivao. Marko je bio prvi koji je predložio ući u podzemni hodnik. Rekao sam da se ne bojim. Oduvijek sam bio radoznao, a ovo je bila prilika života. Smije se Marko. Nisam znao da će ta radoznalost dovesti do otkrića koje će promijeniti moj život. Podzemni hodnik koji se otvorio ispred Marka i arheološkog tima bio je iznenađujuće dobro sačuvan. Kada sam prvi put ušao s baterijskim reflektorom, osjećao sam se kao Indiana Jones. Priča Marko s osmijehom na licu. Hodnik je bio visok oko 2 metra, dovoljno širok da 2 ljudi mogu proći jedan pored drugog. Dr. Ana Jurić bila je puna divljenja nad konstruktom. Ovaj hodnik bio je izgrađen s nevjerojatnom vještinom, govori uzbuđeno. Zidovi su bili obloženi kamenim blokovima koji su tako precizno uklopljeni da između njih nema potrebe za mortom. Ovo je bila majstorska arhitektura 14. stoljeća. Prvi dio hodnika protezao se pravocrtno oko 30 metara u dubinu brda. Zidovi su bili ukrašeni urezanim simbolima koji su odgovarali onima s karte u hrastu. Svaki korak dublje u hodnik donosio je nova iznenađenja, opisuje profesor Ivan Matić. Simboli su postajali složeniji i detaljniji, govoreći nam priču o ljudima koji su izgradili ovo mjesto. I Marko je primijetio nešto što je arheolozi na prvo nisu vidjeli. Na podu hodnika, svakih 10 metara, bili su mali žljebovi urezani u kamen, objašnjava. Izgledale su kao oznake za nešto, možda za računanje udaljenosti ili za označavanje važnih točaka. Nakon pola sata pažljivog hoda kroz hodnik, tim je stigao do prve prostorije. Kada smo ušli u tu prostoriju, svi smo ostali bez daha, priča dr. Jurić. To je bila okrugla komora s kupasto oblikovanim stropom, a zidovi su bili prekriveni freskama koje su bile u nevjerojatno dobrom stanju. Freske su prikazivale scene iz svakodnevnog života 14. stoljeća, lovove, svečanosti, religiozne ceremonije. Ali najzanimljivije su bile predstave obitelji Gorjanski. Jasno smo mogli razaznati grbove obitelji i portrete koji odgovaraju opisima članova obitelji iz povijesnih dokumenata, navodi profesor Matić. U uglu prostorije Marko je primijetio još jedan hodnik koji se nastavljao dublje u zemlju. Rekao sam da bi trebali istražiti i to, priča Marko. Uvijek sam bio tip osobe koji ide do kraja kad nešto počne. Drugi hodnik bio je kraći, ali vodio je do najvećeg iznenađenja. Završavao je pred masivnim vrata od hrasta, koji su bila pojačana metalnim okovima, opisuje dr. Jurić. Vrata su imala komplican zaključak s nekoliko ključanica, ali iznenađujuće još uvijek su se mogla otvoriti. Ono što se krilo iza tih vrata promijenio je sve. To je bila najveća prostorija koju smo vidjeli. Nešto poput podzemne dvorane, uzbuđeno govori Marko, ali nije to bila prazna dvorana. Bila je puna stvari, sanduka, oružja, umjetnina, svega mogućeg. Profesor Matić je bio fasciniran onim što je vidio. Ovo je bila prava riznica iz 14. stoljeća. Sve je bilo pomno poredano i sačuvano. Bilo je očigledno da je netko planirao vratiti se po ove stvari,
ali se to nikad nije dogodilo. Inventar blaga bio je nevjerajan. Zlatni i srebrni predmeti, drago kamenje, stari rukopisi, ceremonijalno oružje, crkvena odjela, pa čak i čitave slike u okvirima. Sve je bilo pomno umotano ili stavljeno u zaštitne sanduke, opisuje dr. Jurić. Konzervacija je bila izvanredna. Marko je bio posebno fasciniran starim oružjem. Vidio sam mačeve, štitove, oklopi koji su izgledali kao da su upravo izašli iz kovačnje. Priča. Jedan mač je imao natpis na latinskom koji je profesor Matić preveo kao Bog čuva pravedne. Najvažnije otkriće bio je veliki kožni svezak koji je sadržavao detaljne karte i dokumente. To su bili obiteljski zapisi gorjanski, uključujući informacije o njihovim imanjima, trgovinskim vezama, pa čak i političkim savezima, objašnjava profesor Matić. Ovi dokumenti mijenjaju ono što znamo o moći i utjecaju ove obitelji. Dr. Jurić je bila svjesna povijesnog značaja otkrića. Ovo nije samo blago jedne obitelji. Ovo je vremenska kapsula koja nam omogućuje uvid u život plemstva 14. stoljeća kakvog dosad nismo imali. Marko je kasnije priznao da u tom trenutku nije shvaćao punu važnost onoga što je pomogli otkriti. Bio sam jednostavno impresioniran brojno i ljepotom stvari koje smo našli, govori. Tek kasnije, kada su stručnjaci počeli objašnjavati značaj, shvatio sam da smo pronašli nešto što će prebiti udžbenika povijesti. Istraživanje blago obitelji Gorjanski postalo je jedna od najvećih arheoloških senzacija u modernoj hrvatskoj povijesti. A Marko Kovačević, jednostavno Drvosječa iz Vinkovaca, našao se u centru globalnog interesa. Vijest o otkriću blaga obitelji Gorjanski proširila se arheološkim krugovima diljem Europe brzinom munje. U roku od tjedan dana u Đakovu su počeli pristizati stručnjaci iz najuglednijih muzeja i sveučilišta, iz Beča, Budimpešte, pa čak i iz Oksforda i Sorbone. Nikad nisam mislio da će moja šuma biti centar toliko pažnje, priča Marko, koji je interno započinje svaki dan kava na početak iskopnih radova. Ljudi su dolazili iz cijeloga svijeta da vide ono što smo pronašli. Novinari, televizijske kuće, znanstvenici. Naša mala lokacija postala je najpoznatije mjesto u Hrvatskoj. Profesor Helena Müller iz Instituta za srednjovjekovnu arheologiju Univerzidade u Beču bila je jedna od prvih inozemnih stručnjaka koji je stigao. Ovako očuvan nalazište iz 14. stoljeća rijetko se nalazi u Europi, oduševljeno govori profesor Müller. Blago obitelji Gorjanski pruža nam uvide u srednjovjekovni život kakvi su dosad bili nezamislivi. Najnevjerojatniju stvar bilo je stanje konzervacije predmeta. Zbog posebnog mikroklimata u podzemnim prostorijas, mnogi organski materijali bili su sačuvani na način koji je granična s čudesnim. Našli smo svile tkanine koje još uvijek imaju boje, kožne predmeta koji su ostali savitljivi, pa čak i ostanka hrana u keramički posuda, opisuje dr. Jurić. Marko je postala nezvična kombinacija vodiča i pomoćnog istraživačke. Svaki dan je vodio nove grupe stručnjaka kroz podzemne hodnike, dijelivši svoje znanje o lokalna geografija i pomagao u pažljivom dokumentiranju nalaza. Marko je postao nezamjenjiva član naše tim, kaže profesor Matić. Njegov praktičko iskustvo i poznavanje terena bilo je neprocjenjivo. Među najfascinantnijim nalazima bili su documents koji su otkrili previously nepoznatu historiju obitelji Gorjanski. Našli smo korespondenc koja pokazuje da su imali trading connections sve do Venecije i Carigrada, objašnjava profesor Matić. Njihova moć i utjecaj bili su daleko veći nego što smo dosad znali. Jedan dokument posebno je uzbudio historiji. Detaljnu map koji je pokazivao lokacije još nekoliko hidden skriva mjesta širom Slavonije. Gorjanski očigledno nisu držali svo svoje blago na jednom mjestu, govori dr. Jurić. Ova mapa sugerira da postoje još najmanje 3 lokacije s možda još blaga. Marko je bio prvi koji je predložio istraživanje i drugih lokacija označenih na mapi. Rekao sam da mogu voditi expeditions i do tih mjesta, priča. Znao sam točno gdje se nalaze prema opisima na mapi. Nova ekspedicija organizirana je u proljeće 2020. godine, neposredno prije pandemije COVID-19. Marko je vodio tim do lokacije označena kao Crni kamen na originalnoj mapi Gorjanski. To je bila stijeni udaljeno oko 15 km od prvog nalaza, govori Marko.
Lokalni ljudi su to mjesto zvali vještice kamen i tradicionalno ga izbjegavali. I tu su čekala nova iznenađenja. Pod velikim kamenem našli smo još one podzemnu prostoriju, Maju, ali punu Incredibles artefakta. Uzbuđeno opisuje profesor Matić. Amongst ostalim, pronašli smo komplet set srednjovjekovnih alhemijskih instrumente. Alhemik instrumente bili su revelation. Pokazalo se da su member obitelji Gorjanski bili fasciniran alchemy i možda čak practiced neke oblik early scientific research, objašnjava profesor Müller. To mijenja našu percepciju o znanstvenom razvoju u 14. stoljeća Croatia. Marko je bio fascinated s alchemic equipment. Vidio sam things made od glas i metal koje nisu ličile na ništa što sam early vidio, govori. Profesor Müller mi je objašnjavala kako su se koristile za eksperiment s metalima i chemicals. Publicity razvoj discoveries doveo je do international recognition za cijeli tim. National Geographic Magazine posvetio je cover story Markovu otkriću, nazivajući ga Greatest Archaeological Find u Central Europe u 21st century. Za Marko, Possibilities najveća awards bio je Invitation to Present, njegova experienced, na International Conference for Medieval Archaeology u Cambridgeu 2021. Never thought da će jednostavan Drvosječa iz Slavonija speak prije some od najelegantnijih historiji u svijetu. Smije se Marko. Ali možda najvažnija thing bila je promjena koju je Discovery doneo lokalnoj community. Đakovo je postalo turistički destinacija, govori lokalna mayor. Ljudi iz whole Europe dolaze vidjeti Markov discoveries. Naša ekonomija je significantly poboljšana. Marko je established small museum na svojoj property, gdje visitors mogu vidjeti replika of most significant finds i hear njegov personal account otkrića. Want ljudi understand da ordinary people mogu make extraordinary discoveries, govori Marko. Samo treba biti curious i spremnim follow gdje lead evidences. Do kraja 2020. godine, archaeological site koji je Marko Kovačević slučajno otkrio, postao je službeno zaštićena kulturna baština Hrvatske. Ministarstvo kulture i turizma proglasilo je područje arheološkim parkom Gorjanski, a Marko je imenovan za honorary curator i glavnog vodiča. Nikad se nisam osjećao toliko ponosito na nešto što sam učinio. Priča Marko pokazuju nova informacijske table koje objašnjavaju historiju nalaza. Od jednostavnog drvosječe postao sam guardian jednog od najvažnijih arheoloških nalaza u našoj zemlji. Ustanova arheološkog parka Gorjanski donijela je significant ekonomski benefit lokalnoj community. Hoteli, pansioni u Đakovu i okolnici počeli su primati booking from visitors iz cijele Europe. U prva godina rada parka imali smo preko 40,000 visitors, izvještava Tourist Board Đakova. Dr. Ana Jurić postala je Directorship Archaeological Park i voditi Continuing Research projekta. Marko i ja formirali smo incredible partnership, govori dr. Jurić. On pruža praktično knowledge of terrain i historical context, dok ja donosim scientific expertise. Together nastavljamo otkrivati nove tajne ovog fascinating sites. Jedna od najemotivnijih moments za Marko bio je kada je njegov sin Luka, student archaeology na University of Zagreb, pridružio se research team. Seeing svoga sina digging u istoj zemlji gdje sam ja first made ovo discovery, to je bio najveći gift koji sam mogao receive. Emotivno govori Marko. Continuing excavations otkrile su još nevjerojatno details o life obitelji Gorjanski. Našli smo correspondence koje pokazuje da su maintain contacts s royal courts širom Europe, objašnjava profesor Matić. Oni nisu bili samo lokalni nobles, bila su major political players na international level. Possibly najvažniju discovery bila Library Hidden Chambers, koji je sadržavao over 200 medievalni manuscripts. Samo od ovih books su jedinstveni copies koji su se smatrali lost. Uzbuđeno govori profesor Müller iz Vijene, including previously unknown works od important medieval writers. Marko je developed genuine passion za povijesti tijekom years rada na project. Počeo sam reading books o srednjovjekovlje, learning about life u 14. stoljeću, govori. Discovering više about people who je built ove underground chambers helped me understand zašto je bilo toliko important preserve njihove secrets. Media attention continued grow s každim novim discovery.
BBC je snimao documentary about Marco's story, titled The Lumberjack Discovery. When BBC crew arrived, whole village bilo je excited. Smije se Marko. Never thought da će moj story biti told na international television. Documentary je highlighted extraordinary cooperation između amateur discoverer i professional scientists. Marco showed da passion i curiosity mogu biti jednako important kao formal education, commented documentary producer Sarah Wilson. His story inspire people všudi mundo to pay attention na njihov local environment. Tijekom 2024. godine, Archaeological Park Gorjanski expanded with new visitor center I interpreted trails. Marko je helped design educational programs koji teach visitors about medieval life I archaeological techniques. Want the people, especially children, understand excitement discovery, objašnjava Marko. Educational impact parka extended beyond tourism. Universities from several countries established research partnerships as Croatian institutions to study Gorjanski finds. Ovo site je postalo important center for medieval studies u Central Europe, govori profesor Matić. Personal achievements pour Marko included the award Croatian Order of Merit za svoj contribution to cultural heritage preservation. When President Republic handed me ovo honor, thought o mome father I grandfather. Emotivno recalls Marko. Oni bi bili tako proud vidjeti što je njihov forestry tradition led to. Financial benefits od discovery omogućio je Marko to improving njegov life značajno. Established small business offering specialized tours archaeological sites širom Croatia. Govori. Ali most important thing je da moje work now has meaning beyond just cutting trees. Local community također benefited značajno. Many ljudi from village now work u tourist industry related to park, reports local mayor. Marko's discovery transformed our whole economy. Looking back na initial moment when je first spotted strange carving u tree bark, Marko reflects na poder unexpected. Sometimes biggest changes u život come from simple curiosity, philosophically observes. Samo odluka to pay attention to nešto unusual led to Kauković a different life. As archaeological park continues attract researchers I visitors iz cijelog svijeta, Marko remains actively involved u ongoing research. Each day brings new possibilities for discovery. Optimistically govori. Who knows what other secrets are waiting to be uncovered u naš beautiful Croatian earth. 3 godine nakon početničkog otkrića, Arheološki park Gorjanski postao je jedan od najvažnijih istraživačkih centara za srednjovjekovnu arheologiju u srednjoj Europi. Marko Kovačević, čije je životne putanje se potpuno promijenio zahvaljujući jednoj slučajnoj primedbnosti, sada je bio priznat stručni na međunarodnoj razini. Ljudi često pitate kako je to moguće da ordinari Drvosječa postane ekspert za srednjovjekovnu arheologiju. Smije se Marko during odnogo od svojim daily tours through park. Truth je da when you spend toliko time among something koji love, natural da postaneš ekspert. Proveo sam zadnje 3 godina daily u ovim underground chambers, learning svako stone i svako carving. Najnovija otkrića u 2022. godini bila su osobno important za Marko. Deep excavations u previously unexplored section parka otkrile su evidenciju da underground complex bio je far more extensive nego što se originally believed. Našli smo Meg 5 chambers, vključujući odno koji appears da je bio ceremonial hall. Izvještava dr. Jurić. Ceremonial hall bio je revelation. Walls bili dekoriran with frescoes depicting religious ceremonies specific to obitelj Gorjanski, objašnjaje profesor Matić. Discovered the family maintained private chapel underground. Koji suggests they were even more powerful and independent nego što historians previously thought. Marko je first person to enter ceremonial hall after ego excavation. Feeling walking into that space, bilo je kao time travel, describes emotivno. Sam could almost hear echoes of prayers and ceremonies koje se held here centuries ago. Among most significant artifacts found u ceremonial hall, bill ornate golden chalice decorated s precious stones. Archaeological analysis showed the chalice vid oko 3 godine, making it odnim od oldest examples takavova craftsmanship preserved u Croatia, notes Professor Mueller.
который continues serve jak international advisor za project. Discovery chalice let come another breakthrough understanding. Inscription na chalice mentions sacred trust of guardians, explains Professor Matic. This suggests the Gorjanski family vider themselves jak guardians of some important religious abo cultural treasures. Investigation at the sacred trust concept led toward third major excavation site. Using advanced ground-penetrating radar, team located, što appeared the largest underground structure yet. Reading suggested complex chamber puchti size do basketball court, reports Dr. Juric. Marco insisted na being first to enter at a massive space when breakthrough came late 2022. Moment when broken through final wall he shined flashlight into that enormous chamber. Nothing could prepare persons of what ya saw, describes Marco. Его voice filled с awe даже now. Chamber contained what appeared як library at biblical proportions. Walls erno lined s wooden shelves holding hundreds do manuscripts, books, and scrolls. Amazedly, recounts Marco. U center a chamber bil massive wooden table, maps, instruments, što appeared daje scientific equipment. Professor Müller's initial assessment confirmed extraordinary nature of discovery. This appears daje private university ili research center vid 14th century, excitedly reports. Scope do knowledge represented here rivals some do greatest libraries do medieval Europe. Detailed study manuscripts revealed incredible diversity subjects. Found texts na medicine, astronomy, mathematics, alchemy, philosophy, even what appeared that your early experiments u physics, lists Prof. Matic. Obytel Gorjanski clearly weren't just nobles, were serious intellectual scholars. Marco became particularly fascinated by astronomical instruments found in library. Discovered što Gorjanski veli creating detailed observations stars and planets, explains. Some do these observations verify modern astronomical calculations. Discovery at library complex attracted attention at Vatican scholars. Queen were interested u religious manuscripts found u collection. Several texts provide new insights into development to Christian theology u Eastern Europe during 14th century, reports Cardinal Francesco Toretti, который visited site u 2023. Media coverage of new discoveries grew internationally. National Geographic designated Archeological Park Gorjanski, jednim od most important archaeological discoveries 21st century. This site rewriting understanding medieval intellectual life u Central Europe, commented magazine's editor. Personal accomplishments continue to accumulate dla Marco. Oxford University invited Nego to deliver guest lecture series on civilian contributions puna archaeological discovery. Standing u same halls gde studied greatest historians, govorja o moja experience. Было и surreal и deeply honor, reflects Marco. Economic impact the archaeological park continued benefit entire region. Tourism income from park increased by 300% since original discovery, reports Regional Economic Development Office. Entire area around Jakovo experienced significant economic growth. Marco established scholarship fund for local students interested in archaeology or history, using income to consulting work and book deals. Want to ensure następna generation with this area has opportunities to pursue education and maybe make ich own discoveries, explains motivations. Family life takas transformed positively. Marco's wife, Maria, became manager do visitor center. A jego son Luca earned master's degree in medieval archaeology. Entire family became involved in preservation and sharing do this incredible heritage, proudly notes Dr. Juric. Looking toward future, Marco anticipates daje more discoveries. Ground-penetrating radar suggests there are at least 2 more chamber complexes we haven't yet explored, reports. Who knows what additional secrets Gorjanski family kept hidden? A recent analysis do medieval maps found u library suggests possibility do similar sites u other parts do Croatia and neighboring countries. Marco's discovery może być just tip do iceberg, speculates Professor Matic. Można it's entire network do hidden medieval treasures waiting to be found. As on reflects na incredible journey with forest worker, the international recognized expert,
Marko emphasizes importance to curiosity i attention come detail. Every person walks through nature abo works u zeme should keep ih eyes open, advises. History i mystery are surrounded us everywhere, только have to be willing to pay attention i follow kada to evidence leads. Archaeological Park Gorjanski continues to attract thousands to visitors annually. Каждый leaving's greater appreciation dla medieval Croatian history i recognition što extraordinary discoveries can come with most unexpected sources. A Marko Kovačević, once simple Drvosječa, became životo proof, što passion i perseverance can lead the discoveries to change understanding do past. U proljeće 2023. godine, 4 godine nakon što je pronašao kartu u hrastovom deblu, Marko Kovačević našao se pred najvećim izazovom svoje nove karijere. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Europska unija objavili su zajedničku inicijativu Project Medieval Secrets, najambiciozniji arheološki projekt u modernoj hrvatskoj povijesti, a Marko je imenovan za glavnog terenskog koordinatora. Kad mi je dr. Jurić rekla da me žele postaviti na čelo cijelog projekta za Slavoniju, prvi trenutak pomislio sam da se šali. Priča Marko, sjedeći u svojoj novoj kancelariji u proširenom muzeju Đakova. Od Drvosječe koji je našao kartu u stablu do koordinatora nacionalnog arheološkog projekta, put koji nisam ni u najluđim snovima mogao zamisliti. Project Medieval Secrets bio je rezultat nevjerojatnih otkrića koja su uslijedila nakon Markova početnog pronalaska. U 3 godine istraživanja, tim je otkrio ukupno 8 povezanih lokacija širom Slavonije, sve označene na srednjovjekovnim kartama pronađenim u biblioteci obitelji Gorjanski. Svaka lokacija donijela je nova iznenađenja i nova pitanja o moći i utjecaju ove plemičke obitelji. Shvatili smo da Gorjanski nisu bili samo bogata plemička obitelj, bili su dio neke veće organizacije koja je imala utjecaja širom Srednje Europe. Objašnjava profesor Ivan Matić, koji je postao znanstveni direktor projekta. Njihove karte pokazuju mrežu skrivenih lokacija koja se proteže od Slovenije do Srbije, od Mađarske do Bosne. Markova uloga u projektu bila je jedinstvena. Kombinirao je svoje neprocjenjivo poznavanje slavonskog terena s novostečenim znanjem o srednjovjekovnoj povijesti i arheologiji. Marko je razvio sposobnost čitanja krajolika na način koji i najiskusniji arheolozi rijetko posjeduju, kaže dr. Ana Jurić. Može pogledati bilo koju lokaciju i na temelju reljefa, vegetacije i lokalnih legendi reći imali potencijala za arheološka istraživanja. Prvi veliki test Markovih novih sposobnosti stigao je s pozivom za istraživanje lokacije nazvane Zmajeva pećina u Papuku. Lokalno stanovništvo stoljećima je pripovjedalo legende o velikog zmaju koji je tu čuvao blago, ali nitko nikada nije ozbiljno razmišljao da legendi mogu imati osnovu u stvarnosti. Kad sam prvi put vidio Zmajetu pećinu, odmah sam znao da nije prirodna formacija, priča Marko o svojoj prvoj ekspediciji u Papuk. Ulaz je bio previše pravilno oblikovan, kamenje je bilo previše precizno složeno. To je bio rad ljudskih ruku, samo prikrivenih da izgledaju prirodno. Istraživanje Zmajeve pećine dovelo je do možda najspektakularnijeg otkrića u cijelom projektu. Iza prigrivnog ulaza pronašli smo kompleks od 5 podzemnih dvorana povezanih hodnicima koji se protežu više od kilometar duboko u planinu. Uzbuđeno opisuje dr. Jurić. Bio je to pravi podzemni grad. U najvećoj dvorani, koju je tim nazvao Velika sala, Marko je pronašao nešto što je potpuno promijenilo razumijevanje uloge obitelji Gorjanski u srednjovjekovnoj Europi. Na zidu je bio urezan ogroman grb koji nije pripadao nijednoj poznatoj plemičkoj obitelji, objašnjava Marko. Oko grba bio je tekst na latinskom koji profesor Matić preveo kao čuvari drevnog znanja i zaštitnici sakralnih tajni. Profesor Helena Müller iz Beča, koja se pridružila timu kao stručnjakinja za srednjovjekovne tajne organizacije, bila je fascinirana ovim otkrićem. Ovaj grb i natpisi sugeriraju da su Gorjanski bili dio neke vrste srednjovjekovne organizacije koja se bavila čuvanjem i prenošenjem starih znanja, objašnjava. Možda su bili srednjovjeni ekvivalent suvremenih znanstvenih institucija. U velikoj sali pronađeni su predmeti koji su zbunili čak i najiskusnije arheologe.
Našli smo instrumente i uređaje koje ne možemo u potpunosti objasniti, priznaje profesor Matić. Neki izgledaju kao znanstveni aparati, drugi kao alhemijski instrumenti, a treći kao nešto između religioznih predmeta i tehnoloških naprava. Marko je bio posebno zainteresiran za ogroman kameni stol u centru sale koji je bio prekriven urezanim simbolima i brojkama. Ti simboli nisu bili kao oni što smo našli ranije, opisuje. Bili su kompleksniji, precizni, kao da predstavljaju neki napredni sustav računanja ili možda čak neku vrstu koda. Kada je tim korištenjem najnovije tehnologije uspješno dekodirao dio simbola na kamenom stolu, rezultat je bio šokantan. Simboli su predstavljali astronomske kalkulacije koji su bili precizni na način koji ne očekujemo od 14. stoljeća, otkriva profesor Müller. Gorjanski su imali znanja o astronomiji koja su bila stoljeća ispred svoga vremena. Najneobičniji nalaz u velikoj sali bio je metalni objekt veličine čovjeka koji je stajao u posebno niši. Na prvi pogled izgledao je kao oklop, ali kad smo ga bolje pregledali, vidjeli smo da ima dijelove koje ne možemo objasniti, govori dr. Jurić. Ima spojeve i mehanizme koji su previše napredni za srednjovjekovnu tehnologiju. Analiza metalnog objekta dovela je do još više misterija. Sadrži materijale koje ne možemo identificirati pomoću standardnih arheoloških metoda, priznaje profesor Matić. Neki dijelovi su napravljeni od legure koja ne odgovara ničemu što poznajemo iz tog razdoblja. Marko je predložio teoriju koja je ostale sešla začudila. Možda Gorjanski nisu samo čuvali srednjovjeno znanje. Možda su čuvali i znanje koje je bilo mnogo starije, možda iz rimskog perioda ili čak ranije, spekulirali je. Možda su bili povezani s nekom drevnom tradicijom koja seže daleko u prošlost. Dr. Jurić je podržala Markovu teoriju. Postoje indicije da su neki predmeti koje smo pronašli mnogo stariji od 14. stoljeća, govori. Možda je obitelj Gorjanski naslijedila kolekciju artefakata koji potječu iz različitih povijesnih razdoblja. Kako su istraživanja napredovala, postalo je jasno da Zmajeva pećina nije bila samo skladište blaga. Bila je aktivni centar za neko područje istraživanja ili eksperimentiranja. Našli smo tragovi kemijskih eksperimenata, astronome observacije i čak ono što izgleda kao medicinska istraživanja, izvještava profesor Müller. Marko je sada bio uvjeren da je Family Gorjanski bila dio neke veće, međunarodne organizacije koja je bila posvećena svršuvanju i razvoju znanja. To objašnjava zašto su imali toliko bogatstva i toliko utjecaja, zaključuje. Nisu bili samo trgovci ili ratniki, bili su čuvari znanje koji je bio dragocjeniji od zlata. Ljeto 2023. godine donijelo je Marku Kovačeviću najveći stručni izazov jego arheološke karijere, pozivanje da vodi međunarodnu ekspediciju u potrage za zagubljenim glavnim centrom organizacije, čiji je Family Gorjanski bila dio. Tragovi pronađeni u Zmajevoj pećini upućivali su na postojanje centralnog sjedišta negdje u prostoru između Hrvatske i Mađarske. Profesor Müller me nazvala iz Bečana i rekla da EU odobrava funding za najveću arheološku ekspediciju u modernoj History Central Europe, pripovjeda Marko. Zespu od 30 najboljih arheologa iz 10 zemlje, najnovija tehnologija i ja na čelze cijelog projekta. Bio sam simultaneously počašćen i terrified. Expedition dobila je codename Operation Ancient Wisdom i gathering point bio je grad Pécs u Mađarska, gdje su Historical Archives suggested postojanje važnih connections sa organization koju su researchers počeli nazivati Order of Sacred Guardians. Prvi meeting u Pécs bil incredible experience, opisuje Marko. Sitting in rooms, archeologisti koji su napisali books koje sam reading, discussing plans za expedition koje će ja voditi. Felt like dream, koji se nikad neću probuditi. International team uključivao je experts od University of Oxford, Sorbonne, University of Vienna, and various institutions across Central Europe. Every person of expedition byl specialist v particular aspect od medieval history ili archaeology. Notes Dr. Jurić, koja je served kao Markovi deputy leader. Technology available untuk expedition bil cutting edge. Imamo ground penetrating radars, koji kunnen detect structures up to 50 meters underground, satellite mapping systems
i digital reconstruction tools koje mogu create 3D models od descobertas, enthusiastically describes Professor Matić. Prvih target bil mysterious Krolls Mountain, u hills between Pek I Hungarian-Croatian border. Local legends speak of mountain show holds secrets of ancient kings, reports Dr. Elizabeth Brenner od University of Vienna. Historical documents suggest the Order of Sacred Guardians imel major facility negdje u ovu oblast. Marko's role bil used Jigo developed instincts to guide technical equipment toward most promising search areas. Walking through those hills could feel same sensations Q experienced u Slavonia, describes. Something about land itself seemed the whisper gdje the look. Posle 3 dni od systematic survey using ground-penetrating radar, team detected massive underground complex beneath što appeared the ordinary hillside. Readings pokazal structures extending across area-sized football field, multiple levels reaching depths at over 30 meters. Amazedly reports technical coordinator. Excavation began u early August, Smarko supervising teams operating u carefully coordinated shifts. Process bil even more delicate čemu Croatia because scope vid discoveries koju anticipated, explains. Had the ensure show no information bil lost, I što vse predmeti irano properly catalogued. Breakthrough came u third week od excavation when the team reached što appeared the grand entrance hall so spectacular stone archway, decorated with symbols matching those found u Gorjanski sites. Moment when first entered koju massive hall. Feelings bil indescribable, emotively recalls Marko. Central hall mistil enormous circular table carved with single piece to marble, surrounded by 12 stone chairs with individual symbols carved into ich backs. Immediately recognized što tuva bil meeting place the leadership to order, observes Professor Mueller. Like medieval equivalent to corporate boardroom, around perimeter to central hall, team discovered smaller chambers, každý specializing a different aspect of the order's activities. Found rooms dedicated to astronomical observation, alchemical experimentation, manuscript copying, išto appeared medical research. Lists Dr. Juric. Most significant discovery bil vast library, containing thousands do texts u multiple languages. Found manuscripts u Latin, Greek, Arabic, Hebrew, I several languages gdje cannot yet identify. Reports linguistic expert Professor Giovanni Rossi at University of Bologna. This represents possibly largest collection to medieval knowledge ever discovered. Marko bil particularly drawn the chamber containing do maps and navigational instruments. Realized što order wasn't just preserving knowledge, oni bili actively exploring I expanding understanding do world, reflects. Found maps showing areas do Americas, Africa, I Asia, što Evropejci supposedly didn't know about until centuries later. Among personal artifacts found u leadership chambers, team discovered ring-bearing što appears the personal seal od Gorjanski family patriarch. This confirms što Croatian Gorjanski family held highest position u order hierarchy, notes Professor Matić. They weren't just members, oni bili potential leaders to entire organization. Investigation to leaders' private chambers revealed journals written u code koji took weeks to decipher. When finally decoded journals, learned što order bil preparing za some tip at major crisis oni anticipated, explains Professor Mueller. Referenced something oni called coming darkness, I need to preserve knowledge za future generations. Evidence suggested što order voluntarily disbanded I havala ich resources somewhere mid-14th century. Journals indicated što made deliberate decision to go underground, splitting ich treasures I knowledge across multiple hidden sites, reports Dr. Brenner. Personal impact na Marko do participating u such massive discovery bil profound. Understanding što initial carving u tree led to uncovering entire international organization dedicated to preserving human knowledge, puts everything in perspective, philosophically observes. Media attention come discoveries reached international levels. CNN, BBC, I major networks from around world sent crews to document excavation. Notes expedition publicity coordinator. Marko became recognizable face to modern archaeological achievement. Success due Operation Ancient Wisdom led toward planning even more ambitious projects.
Evidence suggests order had connections to similar organizations in Asia and Middle East, reveals Professor Rossi, potentially looking at global network knowledge preservation societies that existed centuries before anyone imagined. As summer expedition concluded, Marco reflected na extraordinary journey from forest worker to leader to international archaeological projects. For Gaudio Bill cutting trees, never dreaming show carved symbols who bark would lead to discoveries show rewriting history books. Marvels. Looking toward future, Marco anticipates continued revelations about medieval Croatian connections to international networks, do scholarship and trade. Believes što our discoveries demonstrate što medieval Croatia bil far more sophisticated and internationally connected than anyone previously imagined, confidently predicts. Jesen 2023. godine donijela je Marku Kovačeviću poziv koji je predstavljao krunski trenutak njegove metamorfoze od šumskog radnika u priznatog arheološkog stručnjaka. Vatikan je službeno pozvao Marka i hrvatski tim da provede istraživanja u tajnim arhivima Vatikanske biblioteke, gdje su historians otkrili dokumente koji spominju Guardians of Sacred Knowledge of Croatia, kada mi je stigao official letter od Vatican Secretary of State. Početak priča Marko pokazujući elegantnu kovertu s papal seal. First thought bil da někdo playing joke na mene. Drvosječa u Vatican Archives seemed completely impossible. No poziv bil potpuno ozbiljan. Vatican historians veli following naši discoveries za years, objašnjava dr. Jurić. When evropski media počeo reporting o našoj Order of Sacred Guardians research, Vatican realized da imali related documents u ih secret collections. Travel na Rome buf emotional journey za Marku. Flying over Alps, looking down the mountains and forests gdje pracovav sa drvetom my entire adult life, thinking a whole-headed. Reflects. Life certainly takes unexpected turns. Reception of Vatican bil extraordinarily warm. Cardinal Francesco Toretti personally met us na entrance to Vatican Library, describes Marco. Said što naše discoveries helping Vatican understand important period u European Christian history kogatu thought bil lost. Vatican Library archives mistili hundreds do previously unseen documents referencing Croatian connections to international networks to medieval scholars. Found correspondence between Vatican and Order of Sacred Guardians spanning over century. Amazedly reports Professor Matic, kto accompanied expedition. Among most significant discoveries bili detailed accounts do Order's efforts to preserve Christian manuscripts during 14th century period of political instability. Learned što Order wasn't just preserving secular knowledge, oni bili major factor u protecting religious texts and artifacts at destruction, explains Cardinal Toretti. Personal highlights za Marko bil discovering direct reference do Abimiji Gorjanski u papal correspondence do 1346. Pope Clement VI personally praised Gorjanski family za their devoted service do preservation od sacred learning, proudly notes Marco. Understanding Shamoya discoveries connected to direct papal recognition. Overwhelming feeling. Vatican scholars shared previously unknown maps showing locations vid Order's activities across Europe. Realized Shosho started cow local Croatian story actually extends across entire continent, observes Dr. Jurić. Finding evidence at Order activities of France, Germany, Italy, Poland, Hungary. Massive international scope. Most intriguing Vatican document buv sealed letter do 1348 referencing great disaster show will befall zime e necessity to hide sacred treasures do preservation. Letter dated just before start do Black Death pandemic, notes Vatican archivist Dr. Giuseppe Martelli. Appears show Order somehow anticipated massive social disruption. During week of Vatican, Marko Takash met with Pope Francis during private audience. His Holiness expressed personal gratitude za work of bringing Croatian medieval heritage to international attention. Emotivno recalls Marko. He said should discoveries demonstrate importance to ordinary people paying attention come history around them. Pope Francis Take expressed interest in visiting archaeological park Gorjanski during possible future trip to Croatia. Said would be honored to personally bless site gdje takoj important religious and cultural treasures bili preserved, reports Marco.
Return to Croatia brought new responsibilities kaktu Marko's international reputation continued grow. UNESCO contacted Croatian government about potentially designating archaeological park Gorjanski Jako World Heritage Site. Marko's initial discovery led to što može become globally recognized cultural landmark, announces Cultural Ministry spokesperson. International scholarly collaboration expanded significantly. Universities from 12 countries SEGA have established research partnerships focused na Order of Sacred Guardians, reports Professor Müller. Marko's story inspiring whole new field to medieval studies. Personal life changes continue to accumulate. Publisher of London offered Marko substantial advance a writing expanded memoir about archaeological discoveries. Want to tell story u way što encourages other people to pay attention come history u their own communities, explains Marko about writing project. Son Luca completed his master's thesis na civilian contributions do professional archaeology. Using Jegofather's experience through primary case study, Dad's journey vid forest worker to archaeological leader demonstrates što formal education isn't only path to expertise, proudly states Luca. Family archaeological consulting business expanded internationally. Getting requests vid clients u Slovenia, Hungary, Austria koji хотят Marko da evaluate potential sites u ih areas, reports Maria, kto manages business operations. Local economic impact do discoveries continued growing. Tourism revenue u Đakovo County increased by 400% since početak do archaeological discoveries, announces local tourism board. Entire region experiencing economic renaissance based on medieval heritage tourism. Educational impact također significant. Croatian schools OG incorporating Marko's story into history curricula kek example, owed importance to preserving cultural heritage, notes Ministry do Education official. His experience teaching students show anyone može make important discoveries. Looking toward 2024, Marko anticipates even more significant revelations. Ground-penetrating radar surveys suggest существует at least 5 additional major sites u Slavonia show haven't been explored, reveals. Believe Austin IT less than 10% do orders Croatian operations. Technology continues advance archaeological capabilities. New satellite imaging technology može detect underground structures do unprecedented precision, explains Dr. Juric. Combined sa Marko's terrain reading abilities, identifying potential sites faster than ever imagined. As on reflects na extraordinary journey do previous 4 years, Marko emphasizes importance do staying grounded u fundamental values. Success recognition wonderful, aber never want to lose connection to zemi forests to made original discovery possible, philosophically observes. Community engagement remains priority za Marko. Established foundation show provides grants za local people who report potential archaeological sites, announces. Want to ensure show next generation do discoveries comes from people who live I work na zemi, just kao happens as many. International advisory roli continue multiplying. European Commission appointed Marko to serve na committee razvivajući guidelines za integrating civilian participation into professional archaeological projects. His experience demonstrates how passionate amateurs can make contributions što rival formal researchers, notes Commission spokesperson. Standing a ceremonial hall do Gorjanski complex, kada tu ego journey began, Marko contemplates amazing transformation to his life and career. 4 years ago, był prostoj Drvosječa, jaki noticed strange carving u tree. Today, contributing to rewriting medieval European history, marvels. Shows što curiosity and willingness to follow evidence wherever leads может change everything. Proljeće 2024. godine označilo je 5. godišnjicu Markova početnog otkrića, a Arheološki park Gorjanski priredio je međunarodnu konferenciju pod nazivom 5 Years of Discovery, Rewriting Medieval Croatian History. Marko Kovačević, koji je bio glavna zvijezda događaja, koristio je priliku da reflektira na nevjerojatnu transformaciju svojeg života i utjecaj koji je njegova radoznalost imala na razumijevanje hrvatske baštine. Kad gledam unazad na ovih 5 godina, često se pitat hoću li se probuditi i otkriti da je sve to bio san, govori Marko tijekom svog keynote predavanja pred više od 500 arheologa, povjesničara i stručnjaka iz cijele Europe.
Od trenutka kada sam primijetio ureze u kori hrasta do ovog momenta, put je bio toliko nevjerojatan da često izgleda kao fikcija. Konferencija je bila prilika za predstavljanje konačnih statistika petogodišnjih istraživanja. Profesor Ivan Matić predstavio je impresivne brojke. Otkriveno je 23 povezane lokacije, pronađeno je preko 15 nulnoća artefakata datiranih od 12. do 15. stoljeća, te više od 3 nulnoća dokumenata koji su promijenili razumijevanje političkih i kulturnih veza srednjovjekovne Hrvatske. Marko's discovery led to complete revision of understanding about Croatia's role in medieval Europe, stated Professor Helena Müller in her presentation. We now know that Croatian nobility weren't peripheral figures, but central players in international networks of knowledge, trade, and cultural exchange. Dr. Ana Jurić predstavila je planove za sljedećih 5 godina istraživanja. Based on documents we've discovered, believe there are at least 40 additional sites yet to be explored across former territories of medieval Croatian kingdom, announces. Each site will require careful investigation using techniques Marko helped develop. Osobni moment najviše se razočaravale kada je Marko primio Special Recognition Award od European Archaeological Society. This honor recognizes not just discoveries, but demonstration that archaeological expertise can develop through passion, dedication, and careful observation, stated Society President Professor Sir Richard Thompson od Oxforda. U govoru o primanju nagrade, Marko je naglasio važnost čuvanja radoznalosti i pažnje na detalje. Every person who walks through forests, works in fields, or spends time outdoors should keep their eyes open, advises. History is all around us, hiding in plain sight, waiting for someone curious enough to notice. Marka zahode da jeho story inspires others to pay attention kam njihovi local surroundings. Received hundreds do letters from people across Croatia and neighboring countries describing unusual stones, carved trees, ili strange ground formations unnoticed after hearing about Moja experience, reports. Several od ovih reports led to minor archaeological discoveries. Economic impact conference was significant the entire region. Tourism revenue at archaeological sites discovered through Markov projects now exceeding 10 million euros annually, announces regional economic development official. Created sustainable tourism industry, što benefits celih communities across Slavonia. Educational programs razvivana around Markov discoveries continuing expand. University da Zagreb established Kovačević Institute for Community Archaeology, dedicated to training civilian volunteers who archaeological techniques. Want to create systematic way to let ordinary people to contribute to historical research, explains Institute Director. International collaboration također intensifying. Universities at 14 countries now participating in long-term research program focused on medieval Central European trade and cultural networks, reports Professor Matic. Discoveries triggering Renaissance u medieval Croatian studies. Family business također evolving to meet international demand. Getting requests at clients across Europe koji to want to learn zemljata, reading techniques što Marko developed, announces Maria. Expanding they offer training seminars and consulting services internationally. Son Luca completed his PhD dissertation Integration to Civilian Expertise u Professional Archaeological Practice, based on extensive analysis do njegovog father's contributions. Research shows što properly managed amateur participation može significantly enhance archaeological discovery rates, concludes Luca, looking come future. Marko expressing excitement on new possibilities opening. Technology continuing advance of ways should make archaeological discovery accessible to wider public, observes. GPS mapping, online databases, citizen science platforms, tools that could democratize historical research. Environmental considerations także becoming important factor. Archaeological tourism needs to be sustainably respectful of natural heritage, emphasizes Marko. Want to ensure što future generations može experience those incredible sites u pristine condition. Recent collaborations Climate Change Research Institute exploring potential impacts do environmental change na archaeological preservation. Need to understand how global warming može affect conservation to underground sites, notes research coordinator.
Personal reflection, an incredible journey brings perspectives za Marko. Sometimes wonder što would have happened if didn't stop to examine Josh carving u tree, štude. Muses. Makes me realize koliko history and knowledge must be lost, simply because nobody takes time to look carefully. Community engagement remains central priority. Established annual scholarship program show sends local students to university archaeology programs. Announces. Want to ensure the next generation to Croatian archaeologists includes people at this region who understands importance to preserving našu heritage. Cultural impact do discoveries extending beyond academia. Croatian National Theatre planning epic drama based na story do Order of Sacred Guardians. Reveals cultural ministry spokesperson. Markov discovery inspiring artistic works show celebrate medieval Croatian heritage. As conferencia concluded, participants adopted Đakovo Declaration calling za increased support za community-based archaeological research worldwide. Marko Kovačević's experience demonstrates show amateur enthusiasm, properly guided by professional expertise, može lead to discoveries show rewrite history. State's declaration. Standing u ceremonial hall, kadetu his adventure na Chalu, surrounded by artifacts and artworks što journey led. Da. Marko contemplates broader meaning to his experience. Discovery taught me show curiosity and willingness to follow evidence wherever leads, were most important tools ya brought to this work, philosophically reflects. Sometimes najbolji discoveries come now at planning ili formal training, no at simply paying attention to the world around us y having courage to investigate što seems unusual ili interesting. Concludes Marko. Hope moja story encourages others to look more carefully na njihni own surroundings y maybe make njihni own incredible discoveries. As sun sets nad archaeological park Gorjanski, illuminating medieval treasures što once lay hidden beneath Slavonian earth, Marko Kovačević's transformation od humble forest worker to respected archaeological consultant stands kao testament, the power to human curiosity y dedication. His story continues inspire newer generation to discover što extraordinary history must be found in most ordinary places. Waitings are those brave enough to follow mysterious maps carved u trees. Priča Marka Kovačevića postala je legenda u arheološkim krugovima diljem Europe i inspiracija za sve one koji vjeruju da radoznalost može dovesti do nevjerojatnih otkrića. Od jednostavne karte urezane u hrastovo deblo do otkrića međunarodne mreže srednjovjekovnih čuvara znanja, njegov put pokazuje da povijest čeka svugdje oko nas. Danas arheološki park Gorjanski prima preko 100,000 posjetitelja godišnje, a Markove tehnike čitanja krajolika koriste se u arheološkim projektima širom svijeta. Njegov institut za civilnu arheologiju osposobio je stotine lokalnih entuzijasta koji su otkrili desecine novih povijesnih lokaliteta. Markova memoara Od sjekire do artefakta prevedena je na 20 jezika i postala obvezno štivo na arheološkim fakultetima. Njegov sin Luka nastavio je obiteljsku tradiciju, ali kao profesor arheologije, a ne kao Drvosječa. Najvažniju lekciju Markove priče možda je najbolje sažeo sam. Najveća blaga često se kriju na najobičnijim mjestima, čekajući nekoga dovoljno radoznaloga da primedija pozornost. Ponekad je za prepisivanje povijesti potrebna samo jedna osoba koja neće proći pokraj neobičnih znakova u prirodi, već će stati i zapitati se što ovo znači.